Good day to all my friends, subscribers, and viewers. So we have another listing, guys. Actually, the size is 2,420 square meters. An owner will allow cutting or subdivide a portion. Kung higit ka makaya ang 2,420, musugot siya og katingan. Located here in Barangay Giwanon, Tubigon, Bohol. So kilid sa atong opisina beside to our office in Tubigon, Bohol, no. Ang naka-advantage magudani, guys, if you have a lot, no, or house, ini mamagod nga ni palit ko dire kay during that time ang akong point of origin nigabot nako sa Bohol, mao gid ni ang Tubigon. Then Tubigon has so many big ferries, dagko nga sakayan pangdagat from Cebu. So nindot kayo ni siya, guys. Tubigon is a progressive town. Ano yung mga shopping mall, McDonald's, and other businesses, no? Nindot kayo. Makapalit ta aning portion. For example, let's say 300 square meters. So, musugot ra ang owner, ani guys, at 3,000 pesos per square meter. Di lang siya dako og kalsada, more or less nasa 3 meters. Pero we need to develop pa gyud, na gamay na lang. Mutabang man sad ko just in case, no. O kuan kay daghan naman sang nakapalit. There are so many how about the property dool dire. So beside, no, nanay nakapalit. So kung i-surrender lang ni sa barangay ni nga road, pwede ra pud ni ma-concrete road. So naana ni sa assessor kini nga road, guys, nakita na ni nato. So meaning legit na ni nga road nya niya. Na naman sa setback. So mo ni ang ato, no, kini niya kining blow og atop nya na perimeter fence nya sa likod ana mo na to. So manang road kini going to the highway. Dool ra gyud siya sa highway, guys. Nindot gyud ni kaayo pang business or pwede buhaton nimo boarding house kay ang terminal man gud sa Tubigon naana diri sa dool sa Shell. So Shell station pinaka dool. So if ever you can buy 300 square meters, 900,000 naman sana siya. Nya owner murag mosugot ra ba ni i-install. Basta needed po nila ang kwarta pagkakaron. Oh. So makahangyo gyud ta, no. Just in case lang gyud, no. So makita na to highway. So that's the highway. Dool ra gyud kayo, more or less naa sa mga 30 meters or 40 meters away from National Highway. Masa ni nakanindot, guys. Dool ra gyud kayo, highway na siya. So unahan na nagamay tuan na ang terminal. Malakaw ra gyud ang terminal din. Ako ning gisuway og sukod, no, from ato gyud sa seaport to this property sa ato dire duha ra gyud ka kilometro. Although ni time nga wa gyud ko gisuwayan ako lakaw, malakaw ra gyud pila ra ka minutes, no. So ang merkado or ang kuan ang public market or shopping mall diha all ra pod, guys. Nindot kayo maka-invest ta. Tubigon to Tagbilaran just only 40 minutes or 1 hour drive. So morning blow og atop mo ni ang ato ato maninggi kuan gisikit gyud nato kay 71 square meters sa man ni ato So dire nindot makapalit ka dire, guys. Palit kag 300 or more 500 square meters muo ni mong boarding house. Nindot yun kayo siya for investment yun. So I repeat, the size is 2,000 plus, then you can buy a portion. Yeah. So again, you can buy a portion of this property. Let's say 300. So yan natog hang alod. Murag dihay time nga nagkuyog mi sa owner, murag mo okay sila sa 300. Pero kung mas much better dako nimo kay sus pagkanindot ning lugar, guys. You can do business ba like boarding house. So kay outside man god ani, guys, kanang duol ra gyud siya sa highway. Then there are kuan developments na mga commercial like dihas gawas do exam man kuno, guys, pinalit nas do exam marag ila na magisog develop. So meaning gwapo na gyud kay siya. Unya kini nga road pila ra man pud ni mobo ra man pud ni kaayo. 3 meters, 1 car ra gyud ang pwede makasulod ani. Pwede ra kita usa ka sakyanan. So mao na atong tarpaulin, no, paingon sa sulod. So mao na siya, guys. Sa unahan ani Shell. After anang Shell wa na ang terminal na sa kuan. That is the terminal of the Tubigon, new terminal sa Tubigon.
manay pinakanindot pod nga investment kini ngon ani. Although ang ato lang yung kuan ani sitwasyon nga kini laging subdivide, dili gid madali og approve. Although maka-build na ka, you can build already once you paid the lot. Even if it is not yet approved, you can still build the house already. Imagine, it's very close from town proper. Nindot na kayo. Ana lagi ng mga presyo da, 3,000 per square meter. Hangyo lang ta. For the last time, istorya na to ang una. Example, hangyo. Asa siya taman. So, hangyo-hangyo lang. So, kay net-net, ba ilang gusto. So, mo ni nakanindot manggod. Hey, gikan ko sa Cebu. Like, ni gikan ko alauna naabot ko alas 4 ka adlawon. So kauli dayon ko diri sa amo sa Tubigon. Mao sad ni no. So manay nakabintaha if you have a property in kuan kaysa matuga ng terminal. Kuyawan man ta nya layo pa kayo ta sa Patadong. So much better you can invest, although once you paid you can build already. Hire line kag construction architect pa design sa imong balay. So mao gyud siya guys, nindot ra ba kay elevated siya ba. Mura kog imong gidungawan og gamay. So at least silingan ta. Pero mo remind lang gyud ko nga dili dali ang pagpa-approve sa survey gyud ani. So meaning you can have already the house na imong development pero possible wa pa ma-transfer sa imong name. Not yet transfer to your name, but you can already operate the lot, okay? For inquiries, just contact me and please subscribe our YouTube channel. So much better good guys no, mapalit nimong 2,400 the whole lot. Okay, thank you.